କିଛି ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଯା ଚଣ୍ଡୀ ମଧୁକୈଟ ଭାରି ଦୈତ୍ୟ ଦଳିନୀ ଯା ମାହିଷୋ ବିମୋଳିନୀ ଯା ଧୂମ୍ରାକ୍ଷକ ଚଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମଥିନୀ ଯା ରକ୍ତ ବିଦାସିନୀ शक्ति शुंभ विशुंभ दैत्य दलिनी जा सिद्धि लक्ष्मी परा सा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता पातु संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै जारवी सर्वभूतेषु सुदीर्घसंस्थिता नमस्तस्यै वंदे सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणत्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते स्क्रीन दे दोनो दीटा जाको नानी को दे दोनो दीटा से धर दो
बसराई पापड़िया धाड़ी भांगी होनी चाहिए। Thank you.